Goeienaand graad 11, ek is terug en die eerste vraag hier is bepaal die vergelyking van hierdie reguitlyn in hierdie vorm. Determine the equation of the straight line in this format. So the first thing you need to ask yourself is what do we've got? Kom ons gaan kyk wat het ons. Ons het die y-afsnit en die x-afsnit. Die y-afsnit en die x-afsnit. So ons kan gaan en ons kan die gradiënt gaan bepaal. So we can determine the gradient. That's the point 0, 2 and that's the point 4, 0. So wanneer ons die gradiënt gaan bepaal, dan kan ons sê verandering in y 2 minus 0 op die verandering in x 0 minus 4. So dit gaan wees 2 minus 0 op 0 minus 4. So the gradient will be minus a half. That's the gradient of the line. Okay, now we've got one coordinate and another coordinate. So ons het twee koördinate en ons het alreeds die gradiënt. So that's not necessary because we've got the y-intercept, and if we write it in the form y equals ax plus q, we can write it as y equals gradient x, and it's going through the point 2. Okay, but now they need it in that format. So, hoe gaan ons dit vir hulle in hierdie formaat skryf? Kom ons raak eerstens van die breek ontslae, want ons kan duidelik sien hier's geen breuke nie. So kom ons gaan maal dwarsdeur met 2. So ons het 2 maal y minus 1x plus 4. Nou lyk dit al baie meer soos hierdie. Hulle wil alles aan die een kant hê en dit gelyk hier aan 0. So kom ons vat alles een kant toe. 2y plus 1x minus 4 is gelyk aan 0. So you can just swap it around. You can put the x first, then the y, and then the c, and it equals 0. Nou het jy dit vir hulle in daai formaat gegee. The next question, they want you to determine the coordinate p. Dit is die punt van snyding tussen daardie twee lyne. So as ons die punt van snyding tussen twee lyne wil hê, then we can do substitution or elimination by equaling the two lines. So kom ons gaan en ons skryf hierdie twee vergelykings onder mekaar en ons besluit of ons substitusie of eliminasie wil doen. Okay. So I'm going to go for elimination. I'm going to take my equation number 2 and I'm going to multiply it by minus 2. Kom ons gaan kyk. Jy gaan hom maal met minus 2. As ek elke term maal met minus 2, kyk wat gebeur. Minus 2 maal x is minus 2x. Minus 2 maal 2y is minus 4y. Minus 2 maal 5 is minus 10. Minus 10. And now I'm going to add up. I'm going to add up equation 1 and 2. So as ek daai twee optel nou, dan eet hulle mekaar op, dis 0. Minus 3 minus 4 gee my minus 7y. En minus 4 minus 10 is minus 14. Now I can divide with minus 7 en my y-waarde is 2. I can substitute that y value in any one of the two equations. So ek kan gaan sê x plus 2y, see I'm substituting, equals 5. So nou het ek x plus 4 is gelyk aan 5. If you take the 4 to the other side of the equals to, it becomes negative
and therefore x equals 1. So die koördinaat P sy x-waarde is 1 en sy y-waarde is gelyk aan 2. By eliminating. Jy kan substitusie ook gaan doen het, jy sou presies dieselfde antwoord gekry. Grade 11s, that's then that for this lesson. Sien julle vir die volgende les.